Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Septiani from the Pancasila and Civic Education Study Program with student ID number 87205230052. In this session, I will present an international journal article on law titled Legal Protection for Foreign Legal Subject in International Contract and an International Private Law Perspective. Let's get straight to the material. Introduction. A contract is an agreement between two or more people in which there are promises or mutual promise that apply as a form of reciprocity are recognized under law, or whose implementation is recognized as a legal obligation for the participants who make it. In accordance with the definition above, it can be said that the important factor of a contract or agreement are agreement, right, and obligation to carry out something. This understanding is in line with the notion of a contract according to Black law dictionary, namely that a contract is an agreement between two or more people that create an obligation to do or not to do a certain action. Legal protection for foreign legal subject in the context of international contract is becoming an increasingly important issue is international relations. In the era of globalization and economic integration, international contracts have become one of the main instruments for facilitating border transaction between countries and increasing cross-border cooperation. Foreign legal subject, which refer to individuals, companies, or legal entities from other countries that are involved in international contract, often require effective legal protection as safeguard their right and interests. However, challenge arise in providing effective legal protection for foreign legal subject in the context of international contract. This study aims to analyze and examine various aspects of legal protection for foreign legal subject in international contract from an international private law perspective. Nah, jadi pendahuluan jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam kontrak internasional. Nah, jadi perspektif hukum perdata internasional. Nah, jadi kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memuat janji atau janji timbal balik yang berlaku sebagai bentuk hubungan timbal balik, diakui secara hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah, jadi berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa unsur-unsur penting dalam suatu kontrak atau perjanjian ini meliputi kesepakatan, kemudian hak, kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau hak dan kewajiban kontraktualnya. Nah, pemahaman ini sejalan dengan pengertian kontrak menurut Black law dictionary, yaitu bahwa kontrak merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
Perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam konteks kontrak internasional menjadi isu yang semakin penting dalam hubungan internasional. Di era globalisasi dan integrasi ekonomi, kontrak internasional telah menjadi salah satu instrumen utama untuk memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara dan meningkatkan kerjasama lintas negara. Subjek hukum asing yang mencakup individu, perusahaan, atau badan hukum dari negara lain yang terlibat dalam kontrak internasional seringkali membutuhkan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin hak dan kepentingan mereka. Namun, terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan hukum tersebut yang efektif bagi subjek hukum asing tersebut dalam konteks kontrak internasional. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai aspek perlindungan hukum bagi hukum asing dalam kontrak internasional dari perspektif hukum perdata internasional. And next, individual as subject of international law. In general, legal subject are defined as any holder, owners, or supporter of right and bearer of obligation based on according to law, with the ability to be the owner, holder, or supporter of right and the bearer of obligation. Obligation in this concluded that there is also the ability to enter into legal relation with each other. It is this legal relation that in turn gives birth to the right and obligation of the parties concerned. In general, what is seen as a legal subject is individual, also known as natural person, are persons of individual who due to their natural and social characteristic automatically have the status of legal subject. A legal entity is also referred to as a legal person, namely an entity or institution that is deliberately created of established for a specific purpose and given status as a legal subject so that it can enter into the legal relation and assume legal obligation independently separate from the legal right and obligation of this member. A person is a subject of international law which has rights and responsibilities in a restricted sense regardless of whether they are a citizen of a foreigner. In this contrasted meaning in the complete opposite of the nation of the state as a subject of international law, according to Motors, Kusumatmaja, and NTR. This perspective is founded on the theoretical ideal that only the state is a subject of law and that people have certain rights and duties. Drug nations that are signatories the constitution like 1949 Red Cross Convention. Nah, jadi individu sebagai subjek hukum internasional. Nah, secara umum subjek hukum ini didefinisikan sebagai
pihak yang memegang, kemudian memiliki atau menyandang hak serta memikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan adanya kemampuan untuk menjadi pemilik atau pemegang atau penyandang hak serta pemikul kewajiban, dapat disimpulkan bahwa terdapat pula kemampuan untuk menjalin hubungan hukum antara satu sama lain. Hubungan hukum inilah yang pada gilirannya melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum ini adalah yang pertama, yaitu ada individu yang juga dikenal sebagai orang perseorangan, adalah orang atau individu yang berdasarkan karakteristik alami dan sosialnya secara otomatis memiliki status sebagai subjek hukum. Kemudian, entitas hukum juga disebut sebagai subjek hukum, yaitu suatu entitas atau lembaga subjek dibentuk atau didirikan untuk tujuan tertentu dan diberi status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan hukum serta memikul kewajiban hukum secara mandiri terpisah dari hak kewajiban hukum para anggotanya. Nah, individu merupakan subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengertian terbatas. Terlepas dari statusnya sebagai warga negara maupun orang asing, dalam pengertian yang terbatas ini, kedudukan individu sangat bertolak belakang dengan konsep negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, jadi menurut Muhtar Kusumadja dan E.T.R. Agus, pandangan ini didasarkan pada gagasan teoritis bahwa hanya negaralah yang menjadi subjek hukum, sedangkan individu ini memperoleh hak dan kewajiban tertentu melalui negara-negara yang menjadi pihak dan konvensi seperti Konvensi Palang Merah tahun 1949. And next, state jurisdiction over foreigners. The practice of implementing jurisdiction by several countries which is applied to people, therefore property actions or events varies, and the differences are caused by historical and geographical factor of a country. In international law, several participles of jurisdiction are known as: number one, territorial jurisdiction. The exercise of theoretical jurisdiction by a state over property, person, action, and even occurring within the territory of a state is recognized by international law for all member states of the international community. The jurisdiction of state within the limits of national theory applies to all the inhabitants. And number two, individual jurisdiction. The jurisdiction is applied based on the particular parties engaged in a given legal matter rather than the boundaries of a nation. According to the concept of active and passive nationality, this particular jurisdiction is exercised in international law. Nah, jadi yuridis negara atas orang asing. Nah, jadi pada praktik penerapan yuridiksi bagi berbagai negara yang diberlakukan terhadap orang, harta, kemudian benda, tindakan atau peristiwa bervariasi, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor sejarah serta geografis negara yang bersangkutan. Dalam hukum internasional dikenal beberapa prinsip yuridiksi, yaitu yang pertama ada
teritorial. Nah, jadi pelaksanaan yurisdiksi teritorial oleh suatu negara adalah harta benda orang, tindakan, dan peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara tersebut diakui oleh hukum internasional bagi semua negara anggota masyarakat internasional. Nah, yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku bagi seluruh penduduk. Kemudian yang kedua, yuridis individual. Yurisdiksi ini ditetapkan berdasarkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu perkara hukum, bukan berdasarkan batas-batas wilayah negara. Berdasarkan konsep kewarganegaraan aktif dan pasif, yurisdiksi ini dijalankan dalam hukum internasional. And next, number three, jurisdiction. In accordance with the principle of protection, every nation has the right to exercise in jurisdiction over crimes involving crucial security, integrity, and economic interests on the grounds that the consequences of the crime are very serious for that nation. If the jurisdiction is not exercised, the perpetrators will avoid punishment because they did not break local law, or will be denied extradition because the crime is not political crime. Number 5, application of universal principles to jurisdiction. Any nation may prosecute a crime no matter where it was committed if it falls under the definition of universal jurisdiction. Crimes that are considered to be jurisdiction, such as war crime and piracy, give rise to the right for all nations to apprehend and punish those responsible. Nah, jadi berdasarkan yang ketiga, yaitu berdasarkan prinsip perlindungan, setiap negara berhak menjalankan yurisdiksinya atas tindak pidana yang menyangkut kepentingan vital terkait keamanan, integritas, dan ekonomi dengan alasan bahwa dampak tindak pidana tersebut sangat serius bagi negara yang bersangkutan. Jika yurisdiksi tersebut tidak dijalankan, para pelaku dapat terhindar dari hukuman karena tidak melanggar hukuman setempat, atau permohonan ekstradisi dapat ditolak karena tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana politik. Kemudian yang keempat, yaitu penerapan prinsip-prinsip universal dalam yurisdiksi. Negara manapun dapat menuntut pelaku tindak pidana dimanapun kejahatan tersebut dilakukan. Jika tindak pidana itu termasuk dalam cakupan yurisdiksi universal, kejahatan yang dikategorikan sebagai jurgentum, sebagai kejahatan perang dan pembajakan, memberikan hak kepada semua negara untuk menangkap dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab. And next, according to Article 9 of the 1933 Montevideo Convention, which states the national of foreigners are under the same protection of the law, and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than two of nationals. A foreigner is entitled to the same protection based on the law of the country where he is located, as well creating right to give him the opportunity to live a different life.
Nah, jadi berdasarkan pada pasal 9 Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menyatakan bahwa warga negara dan orang asing berada di bawah perlindungan hukum dan otoritas nasional yang sama, dan orang asing tidak dapat menuntut hak-hak yang berbeda atau lebih besar daripada hak-hak warga negara. Nah, jadi seorang warga negara asing berhak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum negara tempat ia berada serta hak-hak tertentu yang memberinya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak. And next, legal protection for foreign legal subject in the context of international contracts. Legal protection for foreign legal subject in the context of international contract in based on the principles of international private law and relevant international agreement. Several important aspects of legal protection for foreign legal subject in international contract are as follows: and A. Choice of law, and next, court jurisdiction, and C. Intellectual property right protection, and D. Enforcement of award and obligation, and next, legal protection against discrimination. Nah, jadi perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam konteks kontrak internasional. Nah, perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam konteks kontrak internasional didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional dan perjanjian internasional yang relevan. Nah, jadi berdasarkan aspek penting perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam kontrak internasional adalah yaitu yang pertama ada pilihan hukum, kemudian yuridis pengadilan, kemudian ada perlindungan hak kekayaan intelektual, kemudian ada penegakan putusan dan arbitras, kemudian juga perlindungan hukum terhadap diskriminasi. Nah, and next, additionally in certain nation there are a number of institution for legal protection that foreigners can employ to resolve legal contract. Number one, an agreement governing the protection of each nation's resident and their asset between the country of origin and the country where it is located. And number two, foreign investment protection institution such as the Indonesia-Belgium Agreement on Mutual Encouragement and Protection for Investment. And number three, the insurance guarantee agreement, which is made up of investor and receiving nation under the World Bank sponsored convention establishing the multilateral investment guarantee agency. And number four, local legal remedies, action of local remedies in the form of a legal action from a foreigner who has been harmed through a lawsuit before the local court. And number five, through diplomatic protection due to a breach of international law caused by the discussions of or legal claim made on the behalf of its inhabitants. This effort was undertaken. Nah, selain itu, negara tertentu terdapat sejumlah lembaga di perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk menyelesaikan masalah hukum. Nah, yang pertama yaitu sebuah perjanjian yang mengatur perlindungan terhadap penduduk masing-masing negara berserta aset mereka.
antara negara asal dan negara dan negara tempat mereka berada. Kemudian yang kedua, lembaga perlindungan investasi asing seperti Perjanjian Indonesia dan Belgia tentang peningkatan dan perlindungan timbal balik atas investasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perjanjian jaminan asuransi yang melibatkan investor dan negara penerima berdasarkan Konvensi Pembentukan Multilateral Investment Guard Agency yang disponsori atau MIGA yang disponsori oleh Bank Dunia. Nah, kemudian yang keempat yaitu upaya hukum dalam negeri atau prinsip exhaustion of local remedies berupa langkah hukum yang ditempuh oleh pihak asing yang dirugikan melalui gugatan di pengadilan setempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, jadi melalui perlindungan diplomatik, upaya ini dilakukan akibat adanya pelanggaran hukum internasional yang timbul dari pembahasan atau tuntutan hukum yang diajukan atas nama penduduknya. And next, conclusion, legal protection for foreign legal subject in the context of international contract contract is an important matter to ensure fairness, legal certainty, and fair treatment for all parties involved. International private law plays an important role in regulating legal relations between countries and resolving disputes involving foreign legal subject. In this context, legal protection must cover various aspects, such as contract right, protection of intellectual property right, dispute resolution, and prevention of discrimination. Foreign legal subject must be recognized as parties having right and obligation under international contract, and they must be able to choose the law governing their contract with adequate legal certainty. Nah, jadi kesimpulannya, perlindungan hukum bagi subjek hukum asing dalam konteks kontrak internasional merupakan hal penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan hukum antar negara dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan subjek hukum asing. Nah, dalam konteks ini, perlindungan hukum harus mencakup berbagai aspek seperti hak-hak kontraktual, perlindungan hak keyakinan intelektual, penyelesaian sengketa, dan pencegahan diskriminasi. Subjek hukum asing harus diakui sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kontrak internasional, serta harus dapat memilih hukum yang mengatur kontrak mereka dengan kepastian hukum yang memadai. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. This is all I have to present. I apologize for any shortcoming. I will conclude here. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.